सूबाई दारुल हुकूमत में सर्दी की लहर बरकरार। सूरज ने आंखें खोली तो दर्जा हरारत में भी मामूली इजाफा हुआ। दर्जा हरारत कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर पर फिजा की आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। शहर का मुजमई एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 का अतराफ का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर। आम इंतखाबात 11 रोज बाद। सियासी गहमा गहमी उरूज पर। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी समेत तमाम जमातें मैदान में। वोटर्स को मनाने के लिए जलसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद। अवामी मसाइल के हल के लिए वादों और दावों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान को नवाज दो, नून लीग ने अपना मंशूर पेश कर दिया। नैब का खात्मा, अदलिया में डिजिटल निज़ाम कायम, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ से जायद नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक जाएगा। 5 साल में सालाना बरामदात $60 अरब तक ले जाने का इम्कान। हदफ मुकर्रर। बिजली के बेअभारी बिलों में रिलीफ के मंसूबे का वादा। नौजवान नस्ल को तालीमी मैदान में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना भी मंशूर में शामिल। क्या अजीब इत्तेफाक है। और समझ कभी कभी सोचता हूँ भाई कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ। और इस तरह से आनन फानन छुट्टी करा देना, हुकूमत से निकाल देना, किस लिए, क्यों? अब मैं उस पर कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता। मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया। अवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कहना है, माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए आया हूँ। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है। ऑपोजिशन में बैठना पड़ा तो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को माजी की तरह, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम सुहाना ख्वाब दिखा रहे हैं। माजी में नवाज शरीफ ने करके दिखाया है कि माजी की तरह और अब पहले से बहुत आगे बढ़कर नौजवान नस्ल की, उनकी तालीम, उनकी तरबियत के हवाले से जदीद तरीन हथियार हम लेके आएंगे, जो आज पूरी दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया है। हम कौम को सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहे, माजी की तरह अब भी काम करके दिखाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं, मंशूर सब पेश करते हैं, अमल कोई नहीं करता। जो तालीम और सेहत के चश्मा यकीन बनते हैं, उन्होंने अपने सूबे में हस्पतालों और तालीमी इदारों को तबाह किया है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक नुक्ता था कि कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं कहनी जिस पे हम अमल ना कर सकें। कोई ऐसा ख्वाब नहीं लोगों को दिखाना जो बाद में बिखर जाए और जिसकी ताबीर हम ना ला सकें। ये बुनियादी नुक्ता था। मुख्तलिफ मराहिल के अंदर क़यादत की पूरी रहनुमाई और मुशावरत हमें हासिल रही। मंशूर में कोई ऐसी चीज नहीं रखी गई जो हम इक़्तिदार में आकर न कर सकें। मंशूर कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी का खिताब। कहा, मियां नवाज शरीफ ने मंशूर में झूठे ख्वाब दिखाने से मना किया था। मंशूर की तैयारी में इस्लाहात का अमल भी जारी रहा, जिसके बायस ताख़ीर हुई। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की 118 में इंतखाबी रैली। दिल्ली गेट से शुरू होने वाली रैली का मुख्तलिफ इस्तकबालिया कैंपों पर शानदार इस्तकबाल। हमजा शहबाज अपने पुरजोश खिताब से मतवालों का लहू गरमाते रहे। हमारी जंग महंगाई के खिलाफ होगी। 8 फरवरी के बाद इस जंग का आगाज करेंगे। इस मुल्क को कायदे आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। लीगी वर्कर्स ने कायद नून लीग नवाज शरीफ के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। कारकुन हमजा शहबाज की इंतखाबी रैली में असली शेर ले आए। स्टेज पर मौजूद असली शेर के साथ मतवाले सेल्फियां भी बनाते रहे। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने रैलियों और जलसों में असली शेर न लाने की हिदायत की थी।
سابق صدر نون لیگ لاہور حاجی حنیف بھی حمزہ شہباز کی ریلی میں پیش لوہاری گیٹ مسلم مسجد کے قریب سٹیج سجا دیا. کہتے ہیں اندرون شہر نے بھی پہلے بھی حمزہ شہباز کو منتخب کیا تھا, اب بھی اپنی محبت کا بھرپور اظہار کریں گے. این اے 126 میں لیگی امیدواروں کے لیے کارنر میٹنگ. ایم این اے کے امیدوار ملک سیف الملوک کھوکھر اور ایم پی اے کے امیدوار ملک فیصل ایوب کھوکھر کی خصوصی شرکت. سینئر لیگی رہنما سیف الملوک کھوکھر نے کہا 9 فروری مسلم لیگ نون کی جیت کا دن ہوگا. جنرل سیکرٹری نون لیگ خواجہ عمران نذیر کا پی پی 153 کا دورہ. چائنا اسکیم میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا اس حلقے میں پرویز ملک مرحوم نے بطور رکن قومی اسمبلی بڑی خدمت کی. سینئر رہنما نون لیگ شائستہ پرویز ملک اور سعدیہ تیمور بھی شریک ہوئیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کے لیے ویب سائٹ لانچ کر دی. ویب سائٹ پر 64 صفحات پر مشتمل پیپلز پارٹی کا منشور بھی شامل. پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ ووٹ تیر میں پی پی کا عوامی معاشی معاہدے میں موجود. مناظرے اور معائنے کے لیے تیار ہوں. بلاول بھٹو کا شہباز کو ٹویٹر پر جواب. کہا میاں نواز شریف مجھ سے خیرپور گھمبٹ میں مناظرہ کر لیں. جہاں کا ہسپتال پنجاب کے کسی بھی ہسپتال سے بہتر ہے. میاں صاحب راہ فرار اختیار نہ کریں. بتائیں کس شہر میں اور کس تاریخ کو مباحثہ کرنا ہے. جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان. سربراہ جے یو پی نیازی گروپ پیر سید معصوم نقوی سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات. پیپلز پارٹی کی رہنما ڈاکٹر شہلا رضا کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی تھی. جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ لوگ ہمیں تحفظ دیتے ہیں. ہمارے بچے خوش ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے خوش ہیں کہ بلاول بھٹو یہاں سے الیکشن جو ہے لڑ رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ سے بھرپور طریقے سے ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے. اور خان بہادران انشاءاللہ جب نکلیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر انشاءاللہ پورے یہ اپنے جو ہیں حلقے میں نکلیں گے اور بلاول بھٹو کو کامیاب کرائیں گے. پنجاب سے الیکشن لڑنا بلاول بھٹو کا حق ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی. سابق گورنر چودھری سرور کا این اے 127 میں بلاول بھٹو کی انتخابی مہم سے خطاب. کہا ہمارا مقصد جمہوریت ہے. ہم عدل و انصاف پر یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. پاکستان ریلوے کی سی بی اے یونین کا آئی پی پی کی حمایت کا اعلان. سی بی اے کے مرکزی صدر میاں خالد محمود کی عبدالعلیم خان سے ملاقات. کہا پنجاب اور سندھ میں عبدالعلیم خان اور ان کے امیدواروں کی مہم چلائیں گے. استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ انتخابی مہم. این اے 128 میں آن چودھری کی مختلف کارنر میٹنگز میں شرکت. سہیل ضیاء بٹ بھی کارنر میٹنگ میں شریک ہوئے. کہا 8 فروری کو عقاب اور شہر پر مہر لگائیں. اہل علاقہ نے بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا. جماعت اسلامی عوام کو مہنگائی سے نجات دلائے گی. امیدوار این اے 128 لیاقت بلوچ کا کارنر میٹنگ سے خطاب. کہا عوام کے ووٹ کی طاقت سے تمام جماعتوں کو شکست دیں گے. سیاسی جماعتوں کی انتخابی سرگرمیاں عروج پر. پی پی 169 کا انتخابی مارکہ. امیدوار جماعت اسلامی احمد سلیمان بلوچ کی ڈور ٹو ڈور کیمپین. اتفاق اور وحدت کالونی میں اہل علاقہ سے ملاقاتیں کی. امیدوار پی پی 147 ضیاء الدین انصاری بھی متحرک. فاروق گنج میں شہریوں سے ملے. پارٹی پیغام گھر گھر پہنچایا. عام انتخابات میں صرف 11 روز سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں. حلقہ این اے 130 میں میاں نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. حلقے کی عوام تمام امیدواروں سے نالاں. کہا بجلی ہے نہ گیس, صفائی کا بھی کوئی انتظام نہیں, کوئی بھی نمائندہ حلقے میں موجود نہیں, اب وعدوں پر ووٹ نہیں دیں گے.
NH-126 में जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज मिला पानी, गलियां और बाजार टूट फूट का शिकार। अहले इलाका का कहना है कि साबिक अवामी नुमाइंदे इलेक्शन के बाद अपने हलकों को ही भूल गए। आम इंतखाबात के दौरान तकरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD पंजाब में लाहौर समेत सूबे भर से 11 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। आम इंतखाबात पर अमन अमान कमीशन, सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर समेत 37 अजला को इलेक्शन ड्यूटी के लिए इजाफी नफरी अलाट कर दी गई। लाहौर को 500 एहलकार PC बटालियन 7 और एलीट फोर्स के दिए गए। एहलकारों को 3 फरवरी को रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए फंड्स का इजरा। 1 अरब 19 करोड़ रुपए की फंड्स जारी। पेट्रोल कीमत में 53 करोड़ 30 लाख और खाने के लिए 13 करोड़ 30 लाख रुपए जारी। लाहौर पुलिस को 11 करोड़ मिल गए। इलेक्शन मटेरियल की महफूज तरसील कमीशन, CCPO बिलाल सदी कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पोलिंग डे पर नाकों, बैरियर्स, वॉक थ्रू गेट्स, कैमरों की तनसीब का भी मुआयना किया। आम इंतखाबात की कड़ी निगरानी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। सूबे भर में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। कंट्रोल इलेक्शन के हतमी नताइज मुकम्मल होने तक फाल रहेंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल रूम से निगरानी करेंगे। PCB के इलेक्शन कमिश्नर शाखावर ने PCB का बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दे दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वजीर आजम के नामजद करदा मुस्तफ़ा रमदे और मोहसिन नकवी शामिल। बोर्ड की तश्कील के बाद 3 साल के लिए चेयरमैन PCB का इंतखाब होगा। और ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर यास मलिक और राना इरफान फाते रहे। दूसरे मैच में मोहम्मद तौकीर और गोहर नफीस ने फतह समेटी।